Nggak mau dipegang dia guys. Dilus nih nak tuh ya, pintar kan. Assalamualaikum. Bunyi dia guys, dilus juga guys. Burung pintar ini guys. Bunyi guys, kalau burung pintar mah gini guys. Assalamualaikum. Wakwong. Belum dipegang aja bunyi. Wakwong. Pak Po. Pak Po. Pak Po-nya mana, Pak? Pak Po gitu. Pak Po. Apa?